Bonjour à tous, Bahar alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de pain traditionnel algérien qu'on appelle matlou', thamthout ou bien al-khubz al-menfour, dépendamment de où vous vous trouvez en Algérie. On va commencer par la pâte. Donc une pâte assez facile à réaliser, pas besoin de pétrir. Choisissez un grand saladier pour que vous puissiez travailler à l'aise. Ici, les mesures sont pour 5 grandes galettes. Donc, vous aurez besoin de 4 verres d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, 1 cuillère et demie de levure de boulanger, un sachet de levure chimique, 2 petites cuillères de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et environ 9 verres de farine. J'ai pris de la farine tout usage, mais vous pouvez la remplacer par de la farine blanche. دونك هنايا نعاود لكم المقادير. نسحقوا 4 كيسان تاع ماء دافي، 2 مغارف تاع سكر، مغرف ونص خميرة الخبز، شكارة ولا ان ساشي تاع خميرة الحلويات، 2 مغارف تاع زيت زيتون، مغارف كبار، 2 مغارف صغار تاع الملح، وحوالي 9 كيسان تاع الفرينة. خديت فرينة بيضة، ما تقدروا تعوضوها بأي نوع من فرينة اللي عندكم. فرينة كاملة تاني تمشي مع هاد الوصفة. العجينة تاعي تخرج ماشي يابسة، ماشي شادة روحها، دونك على فان تخرج كيما اللصقة. نخليها تخمر 2 مرات ومن بعد نقسمها إلى مطلوعات. دونك هاد الكمية تخرج لي 5 حبات تاع 5 خبزات تاع المطلوع. Donc on obtient à la fin une pâte assez molle et collante qu'on fait lever 2 fois. Entre les 2 levées, donc à l'aide des mains mouillées, on dégaze la pâte. On va passer au façonnage directement sur le plan de travail, évidemment un plan de travail propre. Je saupoudre sur ma pâte un demi-verre de farine tout usage pour faciliter le façonnage et je vais la diviser en 5 bâtons. Je vais faire lever mes 5 galettes dans des assiettes directement. Donc هنايا فوق سطح العمل فرغوا العجينة تاعكم وقطعوها إلى 5 حبات تاع 5 خبزات. كل خبزة نرمدوها داخل الفرينة بيان سور باش ما تلصقلناش، ونخليها تطلع تخمر لي داخل طباسة. دونك داخل طباسة هكذايا يسهل العملية. يعني عندكم الخيار اللي يحبوا الطرشون ديروا طرشونة، مي en général هكذا تجي سهلة كتر. دونك نجوز نسخن الطاجين تاعي ونشعل الفوغ تاني. دونك هنا قلت لكم النص نطيبو فوق طاجين ونص نديرو في الكوشة. دونك تبعوا معايا. Donc on va commencer la cuisson des galettes. Ici, première cuisson dans un poêlon, donc dans un tagine sur le feu directement. Donc je verse ma galette sur le tagine et je l'aplatis légèrement pour lui donner une forme ronde. Je fais une petite cheminée au milieu et je fais cuire sur toutes les surfaces. Donc ناخد خبزة المطلوع تاعي ونفرغها ديريكتومون فوق طاجين سخون. بيدي غير بالعقل نعبز عليها باش ندير لها الشكل الدائري تاعها، بعد نطيبها عادي كيما يطيب المطلوع. دونك تدوروها حتى تحمر من كل الجهات. نوري لكم طريقة أخرى تاع طياب تاع هذا المطلوع اللي هو في الكوشة. دونك سخنوا الكوشة تاعكم لأعلى درجة ومن بعد شعلوا لها غير من الفوق وطيبوها من 2 جهات.
هنايا نوري لكم كيفاش خرج المطلوع اللي طيبناه في الطاجين. Donc ici le résultat donc du pain matloh cuit sur le tagine chaud. La deuxième technique de cuisson est au four. Donc ici, vous faites chauffer votre four à la plus haute température possible. Pour moi, c'est 450 Fahrenheit, donc 230 Celsius à peu près. Une fois mon four très chaud, vous allumez seulement le broil. Donc vous allumez le feu supérieur du four et vous enfournez votre galette jusqu'à ce qu'elle gonfle et qu'elle prenne une belle couleur dorée. Vous aurez besoin de la tourner à mi-cuisson. Donc une fois que la surface est bien cuite, donc elle aura une couleur foncée, vous devrez la tourner pour que l'autre côté cuise aussi. دونك الطريقة التانية هي في الكوشة، سخّنوا الكوشة تاعكم إلى أعلى درجة، ومن بعد شعلوه غير من الفوق، وطيبوا المطلوع تاعكم حتى يتنفّخ ويحمار معاكم. دونك هاي ليك النتيجة التانية. دونك إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم. دونك ici le résultat de la cuisson au four. Donc on a l'impression que c'est 2 recettes complètement différentes, mais c'est vraiment la même pâte. Quand on la fait cuire au four, voilà le résultat. Donc j'espère que vous allez essayer cette recette chez vous et que vous allez l'apprécier. Prenez soin de vous. À très très bientôt. تهلاو في صحتكم. بقاو على خير.